ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବିହାରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାତୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଅବକାରୀ ପଲିସିରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର 60% ମଦ ଦୋକାନ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ପଡ଼େ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ସୁଜାତା ରାଉତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତ ଓଡ଼ିଆ ସୁଜାତା ରାଉତ କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କି ସୁଜାତା ରାଉତ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ କାହିଁକି ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି तो मो कह आम जब सुजाता राउत कहलु काली सकाଳେ सुजाता मैडम भी कहबू कौन असुविधा अच्छी आपण आपण चैनल हिसाब से आपण तथ्य हिसाब से आप जहाँ चल पारतु आपणकर भारी मु भावी आपणकर असुविधा अच्छी सबू क्षेत्र में आपणकर एया ही पॉलिसी रोचे आपण पाखे मुद्दा ना आपण सबू जगार विफल आपणकर एमपी एपर्यंत से महिला अत्याचार है टिप्पणी से आप एमपी की पचार ना कुआडे लुचिकी अच्छा कहीं लुचिकी अच्छा हेलिकप्टर उड़ेले जाइए जगन्नाथ मंदिर उपर मुंडिया उड़े सारे कहीं पचार किंतु किंतु पांडियन पांडियन आपणकर कौन लेन देन से तो आम दलर कथा आम क्या कौन कहूँ सुजाता मैडम कहूँ सुजाता राउत कहूँ सुजाता राउत पांडियन कहूँ आम सब आम गोटे देशर व्यक्ति आम एक भावुँ आम क्या मानते डिवाइड करूँ कौ धर्म हिसाब से राजनीति ना।